बास देखा मुई थरे ट्राई करे हला ए धरे मते जहा लागुछि तार भलिया केही भी करि पारबे नाही। बहुत मोटी अछि ओजन अछि तथापि भासुछि कारणटा किस होई पारे किछि बुझा पड़ वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु बहुत मजा आसीबो। पसंद आछला पसंद आछला छी हां पुणी थरे आ गुटे नवा वीडियो रे आपण माननकु मु स्वागत जणाउछि। एना टाइम हिची 8:30 और इना मके भूख भी लागलानी। एना किस खाउछु माछो एटा देखि पारत देखा देखा देखि पारत खाली से छाणी छी फ्राई कराइतला माछो माने फ्राई माछो खाउची फ्राई करिचे मका भूख लागलानी टिके भात टिके देबो दो चलो देखि पारुथबे येला हमर इंदु भात आन दोछि मखेना एटा कि थंडा रांचो भेंडीटा ना ने मारांचीटा एटा भातरा गरम अछि किसा ना ने सकला भात एटा होछि माछटा माछ तरकारी एटा होछि काली राती रे रांधा हितला तो अछि टिके बोली छी गरम करकिना खिया होछि ठंडा पानी ना नॉर्मल अछि नॉर्मल पानी ओहो हेलोंटा टिके लुण टिके मिसई दवा याले गरम लाଗୁଛି बड़े याले गरम भात गरम तरकारी झाड़ बाहरी जाओ पानी टा जते ठंडा नहीं तो देखि पारथे मुई ना खाई सारली मुई खाई सारला परे ना हमर इंदु भात खाउची से किस किस खाउची खुदरी अचार खाउची मोर माछवा खाई नि पाली सेगा भी खाइबो प्लस ए माछवा भी खाइबो तार संगरे पुनी काली फ्राई कराइतला सेपरेट जो माछटा सेटा भी खाइबो पुनी भेंडी भी खाइबो सेतै तो मोटा अछि मु धरो मुई तो खावरीटा ती जदी मुई तो खावरीटा कहि ताले ती किस कहबो को हां ना खावरी का मोटा हन सेठी मोटा वाला तो भल नहीं नहीं ती खावरीटा बोली मोटा आइछ ना ना खावरी नहीं हेली मु मोर तो आगरु न मोटा आगरु नहीं नहीं तो के होइला मोर मां एतकिला खाउछ बोली मोटा आइछ हां अच्छा ऐसे कि तो बहुत खाई परे हमर इंदु माने धरो थालिया भात थिबो ले सेटा खाइके लगी धरो मके 10 मिनिट लागो बोले ताको 5 मिनिट लागो खाइते लगी माने खाइबा स्पीड तार माने अधिक जहाँ भी पीबो खाइबो माने जल्दी नहीं सटक किना खाई सार दो ना नहीं किसो करूछ एडा या की खाना देखि करे कलर गा की कलर गा ए अछि जेरॉक्स मशीन रो कलर माने प्रिंटर रे दिया हे माने जेरॉक्स मशीन रे काली सरी जैछि तो टिके काली ढाली दवा कमी जैछि काली ओहो तला मो फोटो उडा प्रिंट आउट कर देबो ना यस कर दवा एडा होछि हम खावराटा सबुदिन आम घरे नहीं खाइले से रही पारबो नहीं मु इछि ठिया आइछि बोली से घर को पसो नहीं एटा केमती खुलबो कि सिंपल टेक्निक देखलो रही गला देखलो लागला चारटा कलर ढाला है एठी केते कमी जैछि खाली फुल थे पूरा कमी जैछि पूरा नहीं एठी एठी कलाटा एठी 3 प्रकार कलर दिछे तर एठी भी खुल दवा सब ढाल दवा अरे एटा को खुल दो फास्ट कालिया चिटकी गला हेगा फास्ट कलाटा ढाल दवा सब
ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ବାସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇନା ଅଛି ଆମର ଇନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ଫଟୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା। ଫଟୋ ଅଛି ତ ଉଠିଛ? एआई फोटो उठे एआई ठीक ଅଛି। କରେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ନାଇଁ? अच्छी ଅଛି। ଏଇନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରିଛୁ। ଏଇନା ଗାଧେଇ ଯିମୁ ବୋଲି। ଇନ୍ଦୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇନା ଉଠିଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇନା ଗାଧେଇ ଯିବୁ ଆଉ। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି କାଦୁଅ ଟାଇପ୍ର ପାଣିଟା, ତ ସେଠି ଆମେ ଗାଧେଇ ଯିବୁନି। ଆମେ ଯିବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକେ। ମାନେ ସେ ପୋଖରୀଟା ହେଇଯିବ 1ରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର କେତେ ହେଇଯିବ ସେ ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି। ଭାବୁଛୁ ଚାଲି ଚାଲି ତ ଏଇନା ଖରାଟରେ ଯାଇ ହେବନି, ବାଇକ୍ରେ ନି ପଳେଇମୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ବାଲ୍ଟିରେ ତାର ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିଛି, ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ତୁ କେଉଁ ସାମ୍ପୁଟା ମାଖୁ? ହେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର ନିମ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଡବ୍ ସାମ୍ପୁଟା ଲଗାଇବୁ। ତମର ବି ଧରିଛୁ? ନାଇଟ୍ରେ ନେଇଯା ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁଇ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲୁ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କିସ କହୁଥିଲୁ, ତୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଏଆଇ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦିଦି କହୁଥିଲୁ ନା, ଦିଦି ନା तो कहे माने आसके भी पड़िया नहीं है तोर भाई रेडी ही गोटे एआई फोटो देखो सरप्राइज अच्छी तोर भाई देखो स्प्राइट गोटे साँ साँ पीदेलु जे एते जोर गरम लागुछ पूरा सही सतरे तो झाड़ बाहरी गलानी तोर हैं एकटा पी दो अच्छा हाँ देख सरप्राइज है तोर भाई सरप्राइज के फोटोटा तो देखी पार्थे ना मोर इंदुखे गोटे फोटो देखुचे फोटो माने फोटोटा देखी कि पार्टी चुप करू किसी रिएक्शन देखेबुनी हला तो जो वाला धोइते हो ना निहात लोक हसिबे बोधे धोइथिबे कि साबुन रे पसंद छी आसला पसंद आसला छी हां आसला ना नहीं 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 देखा दिए देखे दे टिके बुट की देखा देखिबा त सापट ताको खाइबा पई दौड़ीसी आ ये तार जीवन विकलले दौड़ीसी से जे पसंद आसला तो घरे टांगी देबो हला से एल्बम रे रखि दो मां देखि चले हसिबो ने माँ से भी देखी दो नाटक भल से टे देखु एटा फोटोटा ये ना इंदु चढ़े चढ़े चलेबो ना चलेबी तू चला नहीं चले आज दिन टा चला ना लेती दे आज दिन टा चला नहीं अरे थोड़ा ले चला माने मैं थोड़ा ले बसे आराम से जे बांगरेटा जंगल जानी पारगा नहीं गचरा कुटी दे फिर गचरा सीधा करे कुटले मर दे चल आय नहीं नहीं आ फोटो के चलो खरारे बाइकटा अच्छी फाड़े फाड़े खरारे फाड़े छाई अच्छी सीटटा भी गरम है बहुत जोर आ जल्दी जो बैठ जा गामछा भी छीदेले ये सीट रे तापरे बसिबो ये दे बस बस पके नहीं तो कथा पकई दिया गोटे गाढ़ियाटा अच्छी गाढ़िया पुसई दी एका थरे चल तो आपण मैंने देखी पारे आम पोखरी को पहुँची गनु जंगल भितर के इना मुई पानी भितर के पशुचे
ଆରର ପାଣିଟା ହେଲେ ଟିକେ କାଦ ପାଣିଟା ଟିକେ କାଦ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଏଟା ହେଲେ ଟିକେ ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ପୁରା ଫିଟ୍ ପାଣିଟା ଆଉ। ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାର ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା ପୁରା। ମାନେ ଉପର ପାଣିଟା ଏଠି ମାନେ ପୁରା ଗରମ ଅଛି ପୁରା ଉପରଟା, ଟିକେ ଭିତରଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଆଉ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛେ, ଆମର ଇନ୍ଦୁର ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଇଡେନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ଏଇନା ମୁଁ ଦେଖାଉଛେ। ସେ ମାନେ ବିନା ପହଁରାରେ ପାଣି ଉପରେ ସିଏ ଭାସିବ, ସିଏ ଭାସି ଯାଇଛି ମାନେ ପହଁରି ଯାଇଛି, ମାନେ କିଛି କରିବନି ସେଇଠି ନି ସେ ଉପଲିବ ମାନେ ପହଁରିବନି ଆପେ ପାଣି ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। ଦେଖା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତୋର। ଲାଜ ଲାଗିଆ ଦେଖା ନା ଏଇନା ଦେଖାଉଥିଲୁ ପରା। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଇନ୍ଦୁ ଏଇ ଭାସିଲା ବାସ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏମିତି ଦେଖି ନାଇଥିବେ କେବେ ବି କେହି ଏମିତି ଭାସୁଥିବାର। ଡାଇରେକ୍ଟ ଶବ ଭଳିଆ ଭାସିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମୁଇଁ ନାଇଁ କରିପାରିବି, ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମାନେ ପହଁରୁଛି ସିଏ ଉପରେ ମାନେ ଭାସୁଛି। ଡଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଭାସୁଛି। ବାସ୍ ଦେଖା ମୁଇଁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରେ ହେଲା, ଏ ଧରେ ମାନିଗଲି ତକେ ହେଲା, ମାନିଗଲି ମୁଇଁ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଯାଉଥିଲି ତକେ ଏମିତି ପହଁରୁ ବୋଲି। ଧର ଦେଖା ଧର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଦୁର ଭଳିଆ ମୁଇଁ ଥରେ ଭାସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ମୁଁ ପାରୁଛେ କି ନାଇଁ। ଆଗରୁ ତ ଟ୍ରାଏ କରିଛେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତ କେମିତି କରୁ ହାତ କାପୁର ପଟେ। ହଁ ଗୁଡ଼ ଗାବି ହଁ ମୋର ଗୋଡ଼ା ଅଟୋମେଟିକ୍ ତଳକେ ପଳଉଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳଉଛି ମୋର ଯେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଧୁମ୍ ତାର ବିତ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ କରୁଛି। ପାତଲା ଅଛେ, ବହୁତ ପାତଲା ଅଛେ, ଓଜନ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଡୁବି ଯାଉଛି। ବହୁତ ମୋଟି ଅଛି, ଓଜନ ଅଛି, ତଥାପି ଭାସୁଛି। କାରଣଟା କିସ ହେଇପାରେ? କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ଜମାରୁ। ନା ଚର୍ବି ବେଶୀ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଭାସୁଛୁ ନା କେମିତି? ଆମର ତ ଆଗରୁ ନିବାସେଇଁ ପତଳା ଥିଲି ପତଳା ଥିଲୁ ବଳୁନି ଆଉ ନା, ତାର କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି କି ଗୋଟେ? କିଏ ଜାଣି, ମୁଇଁ ମୋ ନାନୀକେ ଦେଖିଥିଲି, ସିଏ ସେମିତି ଭାସୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଇଁ ଭାସିଲି ସେମିତି। ଦେଖିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିନି ମୋର ନାଇଁ। ମୁଁ କେତେ ସମୟ ପାଣିରେ ଡୁବିକି ରହିପାରୁଛେ ହେଲା। ଦେଖିଲା ଗୁଣୁ ହେଲା, ଦେଖ ଏଇ ଡୁବିକିନା ରହିବି ଦେଖ ଗୁଣୁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 କେତେ ସମୟ 43 43 ତୁଇ ସେତେ ସମୟ ଡୁବି ପାରିବୁ? ନାଇଁ ଆମର ପୋଖରୀର ନଜାରାଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖେଇଦେ ଟିକେ। କେତେ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟା, ଏଇଠି ଆନାକୋଣ୍ଡା ଅଛି। ନା କଣ୍ଡା ନାଇଁ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଖର ଢମଣା ସାପ ଶିକା ଅଛନ୍। ତାପରେ ରାଜବେଙ୍ଗ ଅଛନ୍, ରାଜା ବେଙ୍ଗ। ତାପରେ ଏପଟେ ହନୁ ଫନୁ ବି ଆସନ୍। ଆମର ଏ ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛ କେ ଉଠିଯାନ୍, ମାନେ ଏମିତି ବଦାମ ଗଛ ବି ଅଛି। ଏଠି ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି। ବଦାମ କେଣ୍ଟା ପିଜୁଳି କେଣ୍ଟା କହ? କେଜାଣି? ଏକାଟା। ତାପରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବି ଫୁଟିଛି। ପୁଟୁସ ଫୁଲ। ଟାଙ୍ଗର କାନି ଗଦା ହେଇଛି ଏପଟେ ଚାରି ସାଇଡ୍, ଏପଟେ ବି ଏପଟେ ବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇନା ଆମର ଗାଧା ଗୁଧି କାମ ସରିଗଲା। ଏଇନା ଘରକେ ଯିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଛୁଁ। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଆସନ୍ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ମନ କଲା ତ ବଳେ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିନୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା କହିବି। ଭୋକ ଲାଗିଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କିଛି ଦରକାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ।
मजा नियंतु। मजा नियंतु। तो ठीक अच्छे बाय बाय।